अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की प्यारी सी वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें कहते हैं सैयद हसन आस, और आपसे गुजारिश इतनी सी है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही मौजूद बेल के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि तमाम आने वाली खूबसूरत वीडियोस आपको बर वक्त हासिल होती रहें। पता है असल खुशी क्या है? जब कोई ख्वाहिश दिल में हो और अचानक से कबूल हो जाए। बहुत लाड आता है उस वक्त अपने अल्लाह पर। जब हम किसी रिश्ते से थकने लग जाते हैं तब हमें उसमें सिर्फ खामियां ही नजर आने लगती हैं। कहते हैं प्यार करने वाले खूबसूरत फूल देख के प्यार का इजहार करते हैं, तो फिर अल्लाह तो हमसे बहुत प्यार करता है कि जितने फूल अल्लाह ने हमें दिए हैं और कोई नहीं दे सकता। हर काली रात के बाद खुशगवार सुबह ज़रूर आती है। एक तहज्जुद गुजार से ज़्यादा इसका तजर्बा किसको होगा। मैं साइंस को बुनियाद बनाकर जन्नत की तलाश में निकला। कई दफ़ा भटका, कई दफ़ा गिरा, कई दफ़ा संभलने की कोशिश की और आखिरकार समझ आया कि जन्नत न साइंस की बुनियाद पर बनी है न उस बुनियाद पर मिलेगी। इंसान की नज़र अगर सवाब और गुनाह के तराजू पर रहे तो वो खुद ही झुक जाती है। और सोचो, खूबसूरतियों के खालिक रब ने उस रिश्ते को कितना खूबसूरत बनाया होगा जो उसने अपनी सबसे खूबसूरत तख्लीक आदम के लिए बेइंतहा खूबसूरत मकाम जन्नत में बनाया। काश के नई सोच मियाँ बीवी के रिश्ते की खूबसूरती को समझ पाती। सिर्फ एक ही शख्स आपकी ज़िंदगी बदल सकता है और वो आप खुद हैं। अगर हमें किसी नामहरम से मोहब्बत हो जाए तो मोहब्बत कोई गुनाह नहीं होती, बस मोहब्बत की शर्त निकाह होनी चाहिए। मोहब्बत हज़रत खदीजा सल्लल्लाहु अलैहा को भी आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई थी और उन्होंने फ़ौरन निकाह का पैगाम भेजा। नामहरम की मोहब्बत कितनी भी पाक क्यों ना हो, अगर आपकी मंजिल निकाह नहीं तो वो रिश्ता हराम है, वो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। मोहब्बत तो हो जाती है, लेकिन जब मोहब्बत हो तो निकाह करो। अगर वो मोहब्बत निकाह तक नहीं जा सकती तो खामोश हो जाओ और मौजज़े का इंतज़ार करो। अगर वो आपके नसीब में है तो आपको ज़रूर मिलेगा, सालों बाद ही क्यों ना मिले, वो आपको मिल के रहेगा। लेकिन इस दौरान अगर कोई ऐसा शख्स जो आपसे प्यार भी करता हो और आपसे शादी करना चाहता हो तो उसे ज़रूर कर ले, क्योंकि हो सकता है कि जिसे आप मोहब्बत करती हो वो आपके नसीब में हो ही ना, और अल्लाह ने आपके लिए आपके सब्र को देखते हुए कोई ऐसा वसीला भेज दिया जो आपके नसीब के लिए बेहतर होगा, जो आपको बहुत ज़्यादा मोहब्बत देगा, जो आपके लिए बेहतर होगा। तो किसी के इंतज़ार करने से बेहतर है, सालों साल इंतज़ार करने से बेहतर है कि जल्द शादी कर ली जाए। इसी में अल्लाह की बेहतरी होगी, अल्लाह की मसलियत होगी। दोस्तों, नाकदरी करने वाले खाली हाथ रह जाते हैं। देखिए, मोहब्बत की कोई क़ज़ा नहीं होती। अल्लाह बेहतर नहीं बेहतरीन करेगा, यकीन रखो। जो शख्स आपसे मोहब्बत करता है वो आपको ज़हनी अजियत नहीं देता, वो आपकी गलतियां नहीं पकड़ता, वो आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराता, वो आपके सामने कोई ऐसी डिमांड नहीं रखता जिसे आप पूरा ना कर सकें, वो आपको परेशान नहीं करता, उदास नहीं करता, बल्कि वो आपको समझता है, आपका ख्याल रखता है, आपकी कदर करता है। दोस्तों, अपने मामलात अल्लाह पर छोड़ दो और बस इंतज़ार करो अल्लाह के कुन कहने का। वही लोग खूबसूरत होते हैं जिनसे बात करके दिल हल्का और मुतमईन हो जाए। अल्फाज पढ़ने के लिए आँखें और एहसास पढ़ने के लिए दिल चाहिए होता है। खामियां सब में होती हैं मगर नज़र सिर्फ दूसरों में आती हैं। लोगों को दुआ के लिए कहने से ज़्यादा बेहतर है कि ऐसे अमल करो कि लोगों के दिल से आपके लिए दुआ निकले। दुख से लिपटे हुए लोग दुआएं बहुत कमाल की देते हैं। जहाँ भी रहो मुखलिस होकर रहो, क्योंकि आपने अल्लाह को भी जवाब देना है। भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ, जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जाओ। चलो रस्मन ही सही, मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ते तोड़ते ये ताल्लुक तो निभाते जाओ। जब अल्लाह चाहता है कि किसी बंदे से दोस्ती करे तो उसकी ज़ुबान पर अपना जिक्र और दिल पर अपनी फ़िक्र के दरवाज़े खोल देता है। जब तक हम अल्लाह के रास्ते पर साबित कदमी से चलते रहेंगे तब तक कोई भी हमें झुकाने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। और याद रखो, जो तकलीफ़ तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते वो किसी दूसरे को भी ना दो। आंसुओं का वज़न तो नहीं होता, फिर भी इनके गिर जाने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। झूठ इसलिए भी बिक जाता है क्योंकि सच को ख़रीदने की औकात हर किसी की नहीं होती। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दें कि सामने वाला खुद ही शर्मिंदा हो जाए। कभी भी किसी को नीची नज़र से मत देखो, क्योंकि तुम्हारी जो हैसियत है ये तुम्हारी काबिलियत नहीं
بلکہ اللہ کا تم پہ کرم ہے۔ حقیقی عشق وہ ہوتا ہے جو حد میں رہ کر بے حد کیا جائے، جن میں تنہا چلنے کے حوصلے ہوتے ہیں، ایک دن انہی کے پیچھے قافلے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا، میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو کرتا ہے، اور وقت ثابت کر ہی دیتا ہے کہ اللہ کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر کوئی یہ نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ اور یاد رکھو، خوشیوں کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں، آپ کے فیصلوں سے ہے۔ کسی انسان کی نرمی اس کی کمزوری کو ظاہر نہیں کرتی، کیونکہ پانی سے نرم کوئی چیز نہیں ہے، لیکن پانی کی طاقت چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ اور پتہ ہے، ہم اللہ کو کبھی پہلا اور واحد آسرا نہیں مانتے، بلکہ ہمیشہ آخری آسرا سمجھتے ہیں۔ بس اسی وجہ سے ہم ہر وقت بھٹکتے رہتے ہیں۔ کشتی ہچکولے کھا رہی ہو تو اللہ کی رحمت کو پکارا جاتا ہے، جب کشتی کنارے لگ جائے تو اپنے زور بازو کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں۔ بہت کم انسان ایسے ہیں جو اپنے حاصل کو رحمت پروردگار سمجھتے ہیں۔ کسی کا بھی اتنا دل مت دکھاؤ کہ اس کے آنسو آپ کے لیے سزا بن جائیں۔ دوستو، خلوص اور عزت بہت مہنگے تحفے ہیں، اس لیے ہر کسی سے ان کی امید نہ رکھو، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ دوستو، اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ کوئی کہتا ہے دنیا پیار سے چلتی ہے، کوئی کہتا ہے دنیا دوستی سے چلتی ہے، جب آزمایا تو پتہ چلا دنیا صرف مطلب سے چلتی ہے، مطلب سے چلتی ہے۔ اگر ہمیں کسی نامحرم سے محبت ہو جائے تو محبت کوئی گناہ نہیں ہوتی، بس محبت کی شرط نکاح ہونی چاہیے۔ محبت حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو بھی آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تھی، اور انہوں نے فوراً نکاح کا پیغام بھیجا۔ نامحرم کی محبت کتنی بھی پاک کیوں نہ ہو، اگر آپ کی منزل نکاح نہیں تو وہ رشتہ حرام ہے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ محبت تو ہو جاتی ہے، لیکن جب محبت ہو تو نکاح کرو۔ اگر وہ محبت نکاح تک نہیں جا سکتی تو خاموش ہو جاؤ اور معجزے کا انتظار کرو۔ اگر وہ آپ کے نصیب میں ہے تو آپ کو ضرور ملے گا، سالوں بعد ہی کیوں نہ ملے، وہ آپ کو مل کے رہے گا۔ لیکن اس دوران اگر کوئی ایسا شخص جو آپ سے پیار بھی کرتا ہو اور آپ سے شادی کرنا چاہتا ہو تو اسے ضرور کر لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جسے آپ محبت کرتی ہوں وہ آپ کے نصیب میں ہو ہی نہ، اور اللہ نے آپ کے لیے آپ کے صبر کو دیکھتے ہوئے کوئی ایسا وسیلہ بھیج دیا جو آپ کے نصیب کے لیے بہتر ہوگا، جو آپ کو بہت زیادہ محبت دے گا، جو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ تو کسی کے انتظار کرنے سے بہتر ہے، سالوں سال انتظار کرنے سے بہتر ہے کہ جلد شادی کر لی جائے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی لازمی کر دیجیے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، ایون فیملیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے، اور روزانہ ایسی خوبصورت ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔